سلام علیکم دوستان عزیز. یک ساعت شد یه ویدیو همینطور از زپس کردن. نمیتونم کودکان میبروین خلاصه تماشا بینم. در ویدیو دیگرم کدامی در برای فابریک گفته که ما فابریک کار کردن ما بانک قرض داشتیم. короче پول بانک دادیم. ما حیران شدیم که چقدر فابریک راجع به بورس آغاز بکنی میبینی میری پول شمیتی میگیری بورتا چه قرض داشته و ای فابریک پول بانک سپرده است نمیدونم. راستی گفتنیم که دختر را اکسیه های کلون رفته است در فابریک کاری بهت نغزه اولی که نغزه کسی که نمیتونه با میگه که قرض داشتم نشد میشوه ای کار این همی خواهری ما کار کردیسته شده است در خونه هیچ کنه میکنه همی در مو 20 چند روز یه بورس آغاز میکنه میبیویشه دیگه ای تگش آدم جمع کردگی خودش اولی که نغز میگیره. دخترها کدومی که میخواه کار کردن که و دستش میبیوه باور کنه این همی حاضی سکیت که اوی به حد کلام رفتیسته ابوچینی اوی به پل همه کارش ماده به پل یاد میتین مهینه بانو رقمش میمونو میتونین مراجعت کنین خودش با آدم میوه در تکتون آدم میمونه مثال پیشروی تونه میخواهده مهینه همین سیستم قدی کار میکنه که هر یه آدمش ده آدم میوه یاردم میکنه که پیش روه مثلا تو که خودش فکر نمیکنه آدمایی که دکمان در مهینه همه ای مهینه روزیان به حد می ندارن شد چون که پیشروی قدی مهینه با دیگه خیره اکه کم ترک گب در برای فابریک زیاد شده چی این ما خودمون که فابریک هر چیز کس میکنه نمی پاماده پاماده خوبه عموما نه که من همه کمبودی دارم که دخترم من وقت ندارم در فابریک کار کنم به حضور بشینم کار کنم برای که من کارهای بیرون ندارم برای همین کاری فابریک برای زنی خونشینه برای که شما در خونه میشینین 2-3 ساعت اون راست خود میکنین تمام دیگه هیچی من در بیرون پستایانه برای نمیتونم در خونه شیشتن هیچیش مو دادود نه هم گودکاتون نگاه میکنه هم اولی که نغز میگیره هم چیز در کاریتون از کس میکنه تو در خونه‌تون میبیارن یگون قینی نداره کارخونه نمیره که سحر خزه باید بگه با بیاین ای پای او خود فابریک به حد کاری ادوب نه کاری نغزه دخترای تاجیک به حد اولیکای نغز گرفته استیان حال هم سری وقته این همی نمره مهینه را بنویسین و کار سر کنه با امید یگان کس نشه کار سر کنه. سلام علیکم دوستانی عزیز همه کسا پخود رفتستیم پخود в школу دلافروز شرف короче на دلافروز هم معلومه که ما یا برختون نبود لجوش دиректор معلومه که اوچه بیویه خیلی اوش دنازدنی ما قبول نکرده بود مقبوله مکتب شرف؟ مکتب مقبوله؟ не очень почему? Почему? Причина какая? Причина не знаю. Ох, почему ты не хочешь школу? Без салона мехломони? Просто далеко. Там хайрат папичкой абитхон шده. Я сари бая азоб мехзунди. Просто همه کسا رفتیم. میگم تاکسی نیست رایم دلافروز میگه خط خراب کردی. گفتم خط خراب کردیم نک دایره خاکی نه. نیک ما خراب شدم уже لباسای پیشتر ما را در تمام شدیسته так что это пешрави ها о путешествие мне на пользу духтару برای که من خراب شدم ай из усурави переживания вообще خیلی بگیم نبود да путешествие ما اون چی переживать نمیکردیم چی بود نوچه دیر میخری مثال یا زفترک نمیکنی بفاره خواه میری انا خیلی تقسیمات پول چند سوم تقسیم کرده؟ چند سوم دادم؟ 6 هفت باشه هستم تو 6 رازبور پول حال بسته اکی شدی رازبور پول اینا نگاه سه سوم 4 سوم 5 سوم 6 سوم تمام کجا دای معلوماتون از این معلوماتون نباشه ما عبرت نمیره کوی نه مکتب اوس مکتبی نوایس مکتبی نگیش چیکار پسترای نه امروز چی میگیش
построение мегуфтем. Салом. Парад мегуфтем. Мо построение мегуфтем магазин чи пеши мактабай. Менам хели талабор бибине. Ҷа синфҳои ибтидоии шарафчӣ. Машахай бабонаи ма бир омадам. Чӣ гуфтестай ку гӯш кунем? Чӣ мегӯян дар построение шумо? Чӣ чиркӣ накунен? Аз на шумо намефаҳмем, медавем, мепаре бо мегам ку. Шуморо чӣ мегам? Ма дер меомад парад намеснам. И дер мерайсай ку. Короче, тамошобину маҳалчигӣ накунамунали. Ош заказ кардем. Ирӯз генеральная уборка буд, вақт набуд, оши афғони заказ кардем. Ош худаш тамошобину 80 сум мешавад. Ана доставкаш 20 сум мешавад. Доставщик мусафед омаде 50 сум. Я фаромарз тарпас бироварда дода, фаромарз омад сари завод қатиш разбор кардем. Гуфт нахо ту ош 80 сум бихари 50 сум бути. 50 гуфт ма додум. Озир угана яс кум бес. Нервиум вайрон шуд, отметит кардам оша. Косо вардим? Ки нахотам хали аввал гуфт ба 33 рой мекунам, фақат оши афғони заказ мекунем да, гуфт ба 33 рой мекунам. Салата худам кардам. Ба гуфт 33 нест, дига мош. Колара. Бин тамошо бино. Короче, ами хиши ошхури парида. 80 сум да ошхури, 50 сум доставка, як қадам ра. Сачоқ биё. Салом алейкум тамошобино. Имрӯз медонен чандум 11 октябр иҷа ҳама мошинора бировардам барое ки президенти Беларусия омадаги раҳо маҳкам мешавад. Нигоҳ кунед ҳамара майда бировардан. Мо KFC даем. KFC гуфта будам куда ҷонум зада будам ким влог пештарада. Оли ман историяи KFC ра нақл кардам то ягон рӯз. Отдельная история да дар KFC. Насиб нахотад мекунам. Равнари гуфт биё KFC ра ай чӣ омадистай, ваҳдат омадистай. Гуфт биё KFC да ман ждад кӣ мебиём амиҷа. Оли амро ждад дорум дар куҷо боша. Оли ам гарма кай ҳаводамо. Москвичи хунук хӯрда шиштагиян. Уже да вақти мавқа хунук буд ва ёда. Орам мали омад. Чӣ заказ карда боша? Перекус таксиста 83 сомонӣ. Мечашем мекунем. Мегум перекус таксиста чек кунем чай номуш. Мечашем мегам не намекунем, ман кишнаем. Аму кишнаги да зурай. Хе мазаша нақл мекунӣ да? Мо мази ягум черна медонем. Мамада яхем. Кандер балан га мезане? Кани як газ гирет ба мазами? Ба нархиш места ами чизбургер. Шумо да махкул шуд? Ами манзараи KFC. Барои чи? Инҷа бе ҳамаро сир кардастин раҳ маҳкам мешавад. Президент Лукашенко омадагия. Инам бургер вот так выглядит. Ба маза? Адреналин шумо хӯрдагиен ки боз заказ карде ай ҳаминамо. Ба маза? Неки одамо барои ғизои солим ни советуют адреналин, KFC ам хеле чизо медонед шумо? Шумо як сола як бор мумкин аст значит, а? Ҳозир мо рафти хӯрдана тамошо дорем. Ман видео кардастам мечашем ба кироиҷа омадам. Чиро бахӯрам? Хеле мини нархоша гуфтонам. Чизбургере ки ҳозир хӯрдаистай 21 сомон. Адреналин нами майдачак 13 сомон. Пепси майдача 6 сомон. Картофел 8 сомон. Инем картошка ҳозир ма шумо да мерезам картошка 8 сомон. И даже як картошка нест, як картошка нест, инам 8 сомон. Наи 35 сомон. И буд перекус таксиста с KFC Душанбе. Тамошобино биромадем ай KFC не ба фикрам та барои заба
انا رامنالی که او خرید перекус таксиста кард. Ҳозир амнали таксида нест, уже чанд қашида таксида нестай. Насиб ин видеоро бояд шумо у вақте ки тамошо кунед ки ин видеоро шумо у вақте тамошо мекунед ки Раҳмонали умуман нестай дар Тоҷикистон. ва мо бениҳоят беинтизорона ин лаҳзаро интизорем. бениҳоят хурсандем ки соати чанде хоҳӣ хоб мехезӣ, ранги рухшон хоҳӣ авқот мекунӣ, хоҳӣ намекунӣ ва кҷое хоҳӣ кае хоҳӣ меравӣ. И бояд як ҷойра вақт интернет надошта боша ки нанависа 24 соат ки якҷои дар хона бугӯй ку сурат гирой ку пеш печка рав, ку пеши телевизор рав. хеле кору ҳам шуда наст мумкин. хай мо магарем бигем интернет набуд, свет набуд, свет надоштем, интернет мурд. шумо свет мемра чизам мекафа интернетти гирона не ки ман хали уже план кашидагием ки интернет ҳамаш задора камера. ирӯз чандшанбе ҳама сари сов доранда, и бояд рӯз панҷшанбе, ирӯз чандшанбе, панҷшанбе бояд биравад Тоҷикистон. ҳамаш задора ирӯз чандшанбе гудако аялав я равшан ба фикрим зиқ меша тамом. даже исфандиёр Раҳмонали набошта хурсандайда, барои ки берун намемона дар Раҳмонали биромада. ба ман боша берун биром бира мегумша мерава. хусанам хали навигариё. ай тез равӣ нафасм гирифте. раҳ маҳкам шуд. ҷаноби Лукашенко ай кҷое ба кҷое меравам. гина ош пухта иста буд.